Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. La decisión del gobierno portugués de implantar un sistema de peajes en las autovías del norte del país ha reavivado el movimiento regionalista luso, históricamente sofocado desde Lisboa. Legalmente, los peajes pueden empezar a cobrarse desde hoy, ya que aunque había un acuerdo político para retrasarlos, el desacuerdo entre los principales partidos políticos portugueses impidió que esa demora fuera aprobada ayer en la Comisión de Transportes del Parlamento. Con esta excusa, nos preguntamos hoy en Vía V por la intensidad y el futuro de ese movimiento regionalista y por las relaciones que mantiene Portugal con España y en particular Portugal con Galicia. ¿Existe desde el punto de vista social y económico el denominado eixo atlántico? Para analizar esta cuestión nos acompañan esta noche en Vía V Pedro Baptista. Moi boas noites. Pedro é dirixente socialista portugués que promove o movimento pro Partido do Norte. Moitísimas grazas, obrigado por acompañarnos esta noite en Vía V. Está tamén con nos Sandra González, alcaldesa de Tomiño, é unha persona que conoce moi de cerca cales son as relacións entre as dúas partes da raya, digamos, Tomiño e Vilanova de Cerveira, que digamos que é o municipio que está ao outro lado do Miño. Boas noites tamén. Moi boas noites. É un clásico xa deste programa, Lourenço Fernández Prieto, moi boas noites tamén. Moi boas noites. Bueno, falábamos ao principio de esa implantación de peaxes nas autovías do norte de Portugal, que ven de pôr en marcha un movimento de protesta na rexión máis setentrional do país irmão, respaldado tamén desde Galicia. Imos escoitar un pouco os antecedentes desta historia. La decisión del gobierno portugués de cobrar peajes en las 3 autovías del norte del país ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los vecinos de esta zona. La discriminación que aseguran sufrir respecto al sur ha reavivado las viejas ideas regionalistas que defienden una mayor autonomía política frente a Lisboa. El alcalde de Oporto, la primera ciudad del norte y la segunda más grande de Portugal, ha dado la voz de alarma. Según Ruiz Río, la región fronteriza con Galicia podría vivir una nueva revuelta. El norte tiene el índice de paro más elevado de Portugal, el 12% frente a la media del 9%. El PIB per cápita es el más bajo del país y sus empresas han sido las más afectadas por la crisis. A esta lista se suman medidas del gobierno de José Sócrates, como la de eliminar el servicio de urgencias nocturno en la localidad de Valença, que ya provocó una crisis cuando miles de banderas españolas ondearon en los balcones lusos. Para los regionalistas, la solución a esta situación es la descentralización administrativa, un paso difícil en un país que prohíbe en su constitución los partidos regionalistas. Sin embargo, varios políticos sostienen que esta norma ha quedado obsoleta y Portugal podría ver nacer un nuevo partido para este otoño, el Partido del Norte, una formación que incluiría entre sus aspiraciones un gobierno y parlamento propios. Bueno, Pedro Baptista, por que están prohibidos os partidos regionalistas en Portugal? Antes de tudo, agradecer o convite da UV Televisão e deixar uma palavra de saudação do norte de Portugal para todos os galegos. Essa proibição é uma coisa que vem de 1975, da altura da Revolução. Nos Açores e na Madeira, quando se pensou que havia o perigo de Lisboa se tornar uma capital comunista, desenvolveram-se movimentos separatistas, alguns até com ligação aos Estados Unidos. E então, isso foi em 1975, já vão, portanto, 35 anos, e portanto, na Constituição de 1976 apareceu no fim um artigo a dizer que não se podiam constituir os partidos regionais. Hoje toda a gente considera isto uma obsolescência, uma coisa obsoleta, uma coisa arcaica, uma coisa ultrapassada, e portanto nós esperamos que na próxima revisão constitucional, que começou, cujo processo na prática começou hoje, que esse artigo caia. Mas no caso de não cair, também estamos convencidos que os juízes do Tribunal Constitucional vão considerar essa medida de tal forma ultrapassada que vão autorizar a constituição do Partido do Norte exatamente com este nome, até porque já tem havido antecedentes a um partido regional na Madeira e os próprios partidos ditos nacionais nos Açores e na Madeira funcionam como partidos regionais. De forma que penso que o Tribunal Constitucional vai perceber que com o clima de crispação e de protesto que existe no norte de Portugal por as razões que acabaram de apresentar e por muitas outras razões, há necessidade
de expressão democrática da população, expressão democrática e pacífica da população, e se esse direito for coartado, se o povo for impedido de se exprimir democraticamente através de um partido, isso é mau para a democracia, porque já se sabe quais são as consequências. Que intensidade tem esse mal-estar do que estava falando no norte de Portugal? A intensidade posso-a resumir no seguinte. Nos últimos 10 anos, o norte de Portugal foi a única região de Portugal que regrediu, que decaiu em todos os indicadores económicos e sociais. O norte de Portugal é a região mais exportadora de Portugal. Era a única que exportava mais do que importava. Ao caírem as suas indústrias e ao Governo Central a mostrar-se completamente incapaz de fazer políticas regionais alternativas para manter o nível económico e social sustentável, ao fazer isso, leva a uma situação de protesto e de revolta e leva ao desejo de autonomia regional. Nós queremos, já que o Governo de Lisboa não é capaz de governar o Norte, nós queremos nos governar a nós próprios através da região Norte, democrática, tal e qual existe na Galiza, com autonomia regional, com governo e com parlamento. Isso, aliás, está previsto, a regionalização do país, é muito interessante, que está prevista na Constituição desde 1976. É um quarto da Constituição, obriga a que se faça a regionalização político-administrativa do país. Nunca foi feita. E porquê? Porque o Poder Central não quer abdicar de ser exatamente o Poder Central. E esse é que é o problema. Pelo contrário, temos visto, principalmente a partir dos anos 80, e é muito importante, e tenho muito gosto em dizer isto aqui na Galiza, a partir dos anos 80 desenvolveu-se uma concepção estratégica de desenvolvimento que era que Portugal, depois de ter terminado o Império, a solução era concentrar tudo em Lisboa. Concentrar tudo em Lisboa e fazer aí um grande polo de desenvolvimento que pudesse ombrear com Madrid. E em relação ao Norte, portanto, marginalizá-lo porque não tinha viabilidade. Nós pensámos exatamente o contrário. Nós pensamos que o Norte tem viabilidade, sobretudo se desenvolver as relações com a Galiza e tornar tudo isto, Norte de Portugal e Galiza, um grande centro do Noroeste peninsular que se afirme em termos europeus. A ideia de acabarem com o TGV do Porto para Vigo. Sim, o AVE que lhe chamamos aqui. Acabaram com ele. E transferiram essas verbas para a terceira travessia do Rio Tejo, que é para propiciar a ligação TGV Lisboa-Madrid. Claro. É a prova provada, como nós dizemos, a prova provada desta estratégia. E, portanto, no Norte reage-se contra isto, sentimos que esta situação de queda progressiva não pode continuar e é neste contexto que aparece o Partido do Norte. Aparece primeiro como uma revolta, primeiro como um protesto, mas agora já tem uma estratégia, agora não quer só exigir a regionalização, quer ter a regionalização, mas quer também ter na sede do Poder Central pessoas que defendam os interesses do Norte, coisa que não tem tido até agora. Falaba Pedro Batista desa decisión de apartar de momento os fondos que iban permitir construir o AVE cara ao norte, cara a Galicia. A última decisión que se ten tomado esta de impoñer peaxes nas autovías do norte, nas autovías que vinculan Galicia con Portugal. Como se está entendendo no norte de Portugal esta decisión? É unha decisión máis para afogar o norte dende o sur? Sim, está-se a entender com a maior revolta. Então, na lei sobre as portagens das tais SCUT e se na formação das SCUTs tudo foi pensado de acordo com os indicadores económicos ou sociais das regiões,
sendo o Norte uma região em recessão, o Norte de Portugal, não tem nenhum sentido aumentar uma carga sobre os utentes, a carga fiscal, que é uma nova taxa sobre os utentes e sobre as empresas. Não tem sentido nenhum. Portanto, as portagens na A28 e nas outras regiões aqui do Norte de Portugal não têm sentido porque o Norte é uma região deprimida, porque prejudica a ligação convosco e a vossa ligação connosco, que é muito importante para nós, e assim como será muito importante para vós. É uma questão estratégica fundamental, do nosso ponto de vista, a ligação Norte de Portugal-Galiza. Em terceiro lugar, porque não tem alternativas. Entrando em Portugal, não há alternativas. Chegando a determinado, em certos troços há alternativas, mas na maior parte dos troços não tem alternativas. Tem mesmo que ir pela autovia. E além de mais, escolheram o Norte de Portugal como o único sítio para fazer isso. E isto é sentido. Eu nunca pensei vir a dizer o que vou dizer. Mas isto é sentido no Porto e no Norte como uma discriminação de tipo colonial. Nós estão-nos a tratar como tratavam... Como se foram as colónias. Como os colonialistas tratavam as colónias. E nós não vamos permitir isso. Nós vamos reagir, e estamos a reagir, e vamos vencer, porque para já não acredito que haja portagens nenhumas sobre a A28. Não acredito, porque os protestos vão continuar. Deve haver um Conselho de Ministros um destes dias, que vai com certeza adiar isto para setembro ou para outubro. E vamos adiando, e enquanto formos adiando, vamos vivendo. Sandra, esa decisión de impoñer esas peaxes perxudica tamén a Galicia, como apuntaba Pedro Baptista. Que valoración faz ti desta decisión política? Pois eu, como alcaldesa de Tomiño, a valoración, e falado tamén co meu colega de Vilanova de Cerveira, que é o que temos enfrente, a valoración é negativa, claro, porque perxudica todo o que é a comunicación e o tráfico fluido e natural que existe entre esa fronteira que agora xa non é tal, non? Que realmente é unha línea de continuidade, non? Eu creo que a Eurorrexión, Galiza, Norte de Portugal, é unha rexión con unha potencialidade en Europa moi importante a nivel económico. Temos que darnos conta de que estamos a falar de máis de 6 millóns de habitantes. Quero decir que ten unha potencialidade maior que algúns dos estados que conforman a Unión Europea. Eu creo que deberíamos poñela en valor e deberíamos cuidala e non castigar máis as comunicacións que existen e que deberían ser fluídas entre os dous lados do río, non? Eu penso que as fronteiras en este momento de Europa son como as cicatrices que lle quedan a Europa daquela ferida dos estados aínda separados, non? Eu penso que incidir na fronteira e precisamente diluir esas fronteiras é unha acción que deben tomar os estados, e tamén pois Galiza debe implicarse moito niso, porque temos un continuo fluido a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, que de feito no día a día, nas relacións entre Galiza e Portugal, ese continuum está ultrapasado. Como sempre, a xente vai por diante das institucións, non? Entón, a habitualidade e vivir na fronteira en Tomiño é levantarse e ir a almorzar a Portugal, ou ir a feira a Portugal, e o día a día se conforma tamén pois nas relacións culturales, nas relacións sociales. Eu creo que aí na sociedade, como sempre, a veces vai por diante moito das institucións, e dende logo eu penso que isto ia perxudicar moito as relacións tamén económicas que existen moi fortes e moi dependentes, como non pode ser de outra maneira, entre Galiza e Norte de Portugal. Temos aí dous polos importantes económicos como son Vigo, como son o Porto, os portos tamén, Matoxiños, o Porto de Vigo, e eu penso que non debería castigarse o tráfico de mercancías, de xente, porque ademais, como decía o compañeiro, pois en moitos casos é a única alternativa que hai para viaxar, non? Lourenço, unha primeira. Sí, ademais, digamos, esas portaxes afectan tanto, non tanto, pero afectan nunha cuota tamén importante xustamente aos galegos e galegas, na medida en que usan moito e partillan xa, desde que non existe fronteira, esa relación con o Norte de Portugal. Ademais, a verdade é que históricamente o galeguismo sempre foi moi defensor diso, precisamente, de Portugal desde o punto de vista cultural, lingüístico e da vontade de construir un espazo común que xa viña de atrás. É dicir, o federalismo español e o vello Partido Federal do século XIX falaba desa posibilidade, non? Na lógica democrática, non na lógica impositiva. Pero xustamente o que ocurre desde que estamos en Europa, desde que non hai portaxes como bellas peaxes de fronteira, o que está aparecendo unha realidade que xa existía.
os parentes da alcaldesa de Tomiño xa están en Portugal, os vellos lisboetas que eu me atopaba que eran de Salvaterra hai 20 anos eran de Salvaterra e parecían de Lisboa. Es decir, esa relación xa é moi fluida e a emigración do sur da Galiza a Portugal foi impresionante, moito máis importante que a Madrid, por exemplo, ¿no? É tan importante como a Habana a final do século XIX e principios do XX. O que ocurre agora é que vemos eso. E, efectivamente, eu coincido co que se decía, desde o punto de vista estratégico, a mellor estrategia para o norte de Portugal, agora xa falo do norte de Portugal, e para Galiza, en Europa, é afortalar 6 universidades, falando do meu, varios aeroportos moi importantes, portos fundamentais, 6 millóns de habitantes. É dicir, e por que hai que afortalarse? En términos pragmáticos é o que está facendo o mundo empresarial e o que están facendo os turistas. Si queres viaxar e coñecer algo semellante pero diferente, os portugueses do norte veñen ao noso Cantábrico, nós vamos ao noso sur, por decirlo de alguna forma. Pero en términos pragmáticos é certo que o noso empresariado conseguiu, por exemplo, facer da economía galega unha das economías máis internacionalizadas do Estado español, convertindo en economía real o que hai 50 anos era contrabando, ¿no? E tamén existía e además ten unha longuísima tradición de centos de anos. Aproveitar eso en términos estratégicos, co que en Portugal chaman a francesa TGV e nos chamamos a española AVE, é evidente que pode ser un elemento crucial para a nosa posición estratégica en términos de transportes en Europa, ¿no? Eu creo que ademais hai algo que sempre eu destaco, que non hai ningunha eurorrexión europea tan perfecta como a nosa. E de outras razóns porque xeográficamente estamos falando. En términos materiais, culturais, é dicir, o mundo castrexo existía antes dos romanos. Os romanos lle puñeron nome a algo que xa existía e que ten unha base material e que, pode ser utilizado ou non. É dicir, que existir hai 2000 anos non quere dicir que siga existindo agora. Se hai vontade para que exista, sí, e eu creo que o que hai vontade é económica, pragmática e estratégica. E eu creo que nese sentido, eu que son historiador, é dicir, a historia xa pasou, que hoxe non sexa útil depende da utilidade que lle demos. Que os castros de Coaña que hoxe están en Asturias sexan iguales que os de Briteiros que están en Portugal, quere decir que hai un magma moi antigo que tiña un certo sentido e que tiña unha certa lógica. Que os romanos lle chamaran a iso Galaecia e hoxe lle chegamos chamando así, ainda que só a parte do norte, ainda que en Portugal e no norte é recoñecible a Galaecia como tal, non? Tamén ten unha enorme forza. Que hoxe podamos facer deso unha realidade pragmática, económica, para vivir mellor, para estar mellor situados en Europa e para facer, en términos de poder, o que antes se facía tamén en términos de poder. Os reis dividían, ¿no? Os Afonsos Enríquez e Afonso Raimundes dividiron e usaron o río para dividir. Aquelo para ti, o de baixo para min. Hoxe o poder ten un sentido distinto para nós. E o poder democrático, eu creo que nos require, nos exixe que articulemos mellor as nosas relacións precisamente para ser máis fortes como comunidades en Europa. Falábamos... Eu queria aproveitar para vos dizer uma coisa que eu penso que é espantosa e que talvez nunca tenham ouvido e que eu vou dizer e talvez nem toda a gente acredite, mas que é pura verdade. Existem pessoas em Lisboa que entendem que isto que nós estamos aqui a falar, ou seja, de fazer uma convergência entre o norte de Portugal e a Galiza, significa pura e simplesmente a desestabilização política da Península Ibérica. Há pessoas em Lisboa que dizem isso e por isso me gritaram a mim há uns anos: nunca, região norte, nunca, porque vão convergir com a Galiza e isso levará à desestabilização total da Península Ibérica. Mas eu queria vos dizer mais. Estas pessoas estão em Lisboa, mas não são pessoas quaisquer. São pessoas que estão no governo. Estão no governo atual. São ministros, é um ministro, eu ouvi já estas palavras de um ministro que está no governo atual. De todas formas, portanto, há efetivamente a preocupação contra a região norte e contra a regionalização em Portugal chega a ter estes fantasmas que me parecem absolutamente do fogo psiquiátrico. Había un proxecto de todos os xeitos previsto que está retrasado polo que aparece publicado nos periódicos como consecuencia da crise, que era crear unha especie de confederación, digamos, ibérica similar a que existe entre Holanda, Bélxica e Luxemburgo, unha especie de alianza estratégica que pegara de unha forma máis estreita a Galicia con Portugal. Eso non encaixa moito co
Bom, nós atualmente não temos discutido muito isso, mas como já foi dito pelo nosso historiador, existiu o federalismo, eu não diria espanhol, mas o federalismo ibérico. Pelo menos era assim, claro, que nós dizíamos em Portugal. Mas era isso, era num contexto republicano e num contexto democrático, sempre referendado. Temos isso desde o século XIX, nos filósofos, pensadores políticos do fim do século XIX, Sampaio e Bruno, todos eles defendiam isso. Mas, ultimamente, nas últimas décadas, isso não se discute em Portugal. Discute-se sim no contexto da regionalização, a criação da região norte e essa convergir o mais possível com a Galiza. Chegar a dar mais passos em frente ainda não é o momento, pelo menos no que nos diz respeito a nós. Desa posible unión ibérica falouse moito ano pasado con motivo dese barómetro de opinión que fixo a Universidade de Salamanca. Preguntábase tanto a españois como a portugueses que lles parecería participar nesa confederación, nesa vinculación política entre os dous países, e en Portugal saiu ganadora esa posibilidade. Imos recordar o que decía ese barómetro. ¿Se imaginan a Cristiano Ronaldo jugando en la misma selección que Xavi, Iniesta o Villa? ¿Y al primer ministro portugués José Sócrates debatiendo sobre el Estatut de Cataluña junto a Zapatero y Rajoy? Estas incongruencias podrían dejar de ser una utopía si el eterno debate sobre la creación de una federación ibérica terminase por hacerse realidad. Según los datos publicados por un estudio elaborado por la Universidad de Salamanca, el 40% de los portugueses estarían dispuestos a integrarse con España en una federación. El mismo sondeo muestra que un 30% de los españoles tampoco verían con malos ojos esta opción, que ha encontrado simpatizantes tan dispares como José Saramago, Miguel de Unamuno o Arturo Pérez Reverte. A pesar de la cercanía entre ambos países, el desconocimiento mutuo sigue siendo notable. Julio Iglesias y el rey Juan Carlos se postulan como las caras españolas más conocidas en Portugal, mientras que Luis Figo y Cristiano Ronaldo hacen de embajadores de los lusos en España. Si los caminos de las dos naciones se juntasen, quizás algún día podríamos ver a CR9 tan cerca de esta copa. Bueno, un resumen dese barómetro que se facía na Universidade de Salamanca o ano pasado. Falta un minuto para a publicidade, nada máis, Lourenzo, un pequeno apunte. Sí. É unha utopía isto da Unión Ibérica, non? É unha utopía por unha razón, porque Portugal e España sempre estuveron de costas viradas e porque a unión faise entre iguais. Na lógica federal do século XIX non. Era posible porque había unha tendencia a unirse desde a democracia e do republicanismo e ser máis fortes. Se uniuse Italia, uniuse Alemania, uniron os Estados Unidos, uniuse Brasil nunha lógica federal. No século XX eso foi imposible. E o problema é que se unen entre iguais ou se alían entre iguais o Benelux, non? Ou se alían entre iguais eternos enemigos, Noruega, Suecia e Dinamarca. Ese se poden unir e unhos se independizaron dos outros, por certo, pero a unión entre Portugal e España como tales estados eu entendo que é imposible. A alianza no marco europeo, justamente no sentido en que falábamos, alianza estratégica entre iguais, e aí somos iguais a Galicia e o norte de Portugal, eso non acredito que entendan desestabilizador, porque efectivamente é enriquecedor para esa comunidade territorial, pero, bueno, efectivamente, os que non teñen mar ou non teñen esa capacidade de unión, pois teñen un problema. Bueno, pasan 23 minutos de las 10 de la noche, nos tenemos que ir unos minutitos a publicidad y regresamos aquí en directo en Vía V. Pasan 31 minutos de las 10 de la noche, continuamos en directo aquí en Vía V desde la redacción central de La Voz de Galicia, hablando de las consecuencias profundas a medio y largo plazo de esa decisión del gobierno portugués de implantar peajes en las autovías que vinculan el norte de Portugal con Galicia. Escuchábamos antes de la publicidad un vídeo sobre esa posibilidad de una unión ibérica ficticia. Sandra, ves esa posibilidad encima da mesa ou non? Non, eu tamén opino como Lourenzo neste caso. Eu creo que o que sí temos que ter é unha alianza estratégica a nivel económico, non, que nos permita, pois eso, facer que fluxan máis as economías e ser aínda máis fortes en Europa. Os territorios teñen que competir en Europa en este momento. E eu quero ir máis alá, quero decir que para nós Portugal, para os galegos Portugal, para este país Portugal, ten que ser a porta ao Atlántico, para cruzar aínda máis o charco
e estar aí con 200 millóns de persoas que viven en Brasil, que é unha das potencias a nivel mundial agora, Mozambique, Angola, o mundo da lusofonía, todo eso nos ten que dar a nos vantaxa a Galicia, se superamos aproveitala, a Eurorrexión ten que ser como unha porta para ese outro salto cualitativo a nivel económico. Paréceme que é fundamental no plano económico isto, non? Estamos falando de economía e a relación económica entre Galicia e Portugal ten avanzado moito nos últimos tempos. Imos recordar algunhas desas cuestións relacionadas ca economía que vencellan dun xeito tan profundo a Galicia con Portugal. No hay que ser un gran experto para intuir las infinitas oportunidades de mercado que nuestra privilegiada situación geográfica nos proporciona. Sin embargo, la dirección de los intercambios económicos entre Galicia y Portugal parece ser siempre la misma, del norte hacia el sur. La principal razón es el precio del suelo industrial, mientras que en los saturados parques de Vigo el coste por metro cuadrado ronda los 300 euros, en Portugal llega a ser gratis. Otro factor es la mano de obra. Los 525 euros de sueldo mínimo luso son una competencia desleal para los 728 que se cobra en España. Un buen ejemplo de este movimiento migratorio es la nueva fábrica de Pescanova. El grupo gallego inauguró en el 2009 la mayor planta del mundo de acuicultura y la ubicó nada más y nada menos que en Portugal. También los directivos de Citroën se quejan de la falta de inversores y afirman que el 27% de sus suministradores ya están en el país vecino. Estos son solo dos ejemplos que reflejan una relación empresarial que ya es parte de la vida cotidiana de los gallegos. Pedro Baptista, como se ve a Galicia desde o norte de Portugal e esas posibilidades de inversión que están crecendo co tempo? O sentimento que existe no norte de Portugal em relação à Galiza é um sentimento de irmandade. Isto vive-se em todo o norte de Portugal. Não se vive no resto do país, mas vive-se no norte de Portugal. É um sentimento de irmandade comunitária. No norte de Portugal gosta-se dos galegos. Gosta-se da Galiza e este projeto de convergência no sentido de uma Euro-região muito forte e afirmativa tem raízes talvez históricas muito antigas, tem talvez arquétipos muito antigos, mas eu atrevia-me a dizer mais do que isto ainda. É mais intenso o sentimento que há no norte de Portugal em relação à Galiza do que há no norte de Portugal em relação a Lisboa. Porque enquanto aqui este sentimento resulta de uma realidade histórica, em relação a Portugal foi constituído através do Estado e portanto foi muito mais em termos de imposição. Não tem as mesmas, é muito mais antiga, como o professor mostrou, é muito mais antiga a nossa relação com a Galiza do que a nossa relação com Lisboa, que tivemos de conquistar já depois de constituído Portugal. Sandra, compartes esa opinión? Sí, totalmente. Ademais, no día a día, como comentábamos antes, pois esa relación é moi fluida, non? Os veciños de Tomiño e Vilanova pois se coñecen, intercambian cousas. Nos, dende o Concello de Tomiño e a Cámara de Vilanova de Cerveira temos programacións comuns a nivel cultural, por exemplo, festivais de cine como Filmiño, a Bienal de Arte, o triatlón da amizade, onde compiten mozos galegos e portugueses, ou seja que si eu penso que a relación é moi fluida e a nivel personal, a nivel de sentimentos, de xente que cruza a fronteira todos os días, é unha situación de absoluta normalidade, non se aparece a fronteira. Falábamos antes no transcurso da publicidade destas relacións que teñen aumentado co tempo, non? Supoño que sí, hai 20 anos ou 30 ou 40 non eran tan intensas. En Tomiño, dende o 2004 que se inaugurou a Ponte da Amizade, que se chama, pois a relación é fluida de xeito natural, non? De feito, pois os tomiñeses imos a Vilanova, os de Vilanova te comentaba antes no ínterin da publicidade que hai unha discoteca onde ven a xente maior a bailar a Tomiño e se mesturan parellas portuguesas e galegas, non? Parellas que non eran tan habituais no pasado. Exactamente, non eran tan habituais. Entón eu penso que sí, que a relación é moi fluida e que a xente nesto vai con naturalidade por diante de a veces das institucións que temos unha maquinaria ou unha maneira de reaccionar máis lenta, non? Bueno, Sandra e Pedro teñen unha visión bastante bucólica da relación
relacións que temos os galegos e os portugueses, pero tamén ten algunhas aristas esta relación, non, Lourenzo? Ten aristas na medida en que esas aristas teñen que ver co poder, precisamente, ¿no? E coa lógica de construción dos estados que eran imperios, ademais. É dicir, hai que falar de que cando falamos de Portugal falamos dun imperio que foi máis imperio durante máis tempo, quero decir, non máis imperio, pero si durante máis tempo que o Imperio Español, e falamos dun imperio español que logo se convirte en nación. Todo isto xenerou efectivamente rivalidades que veñen xa desde antes da descoberta das Américas, xustamente, do Tratado de Tordesillas. Claro que hai aristas, hai unhas aristas enormes, pero eu que son historiador, o pasado está pasado. O que nos interesa agora é xustamente se as parellas dunha certa idade de Tomiño encontran a súa contraparte en Vilanova ou ao revés. Eu creo que esa é a cuestión, ¿no? E hai unha cousa curiosa que eu teño observado. Bueno, primeiro que históricamente os ríos sempre unen. É dicir, o Lima ou Limia une Galicia e Portugal, é dicir, une un territorio que xa sempre se viu unido, ainda que logo políticamente o poder quixera separalos. O Miño, que nace casi onde eu nacín, casi no Cantábrico, une Galicia e Portugal e atravesa Galicia inteira. E justamente cando en Portugal falan de miñotos, que son os miñotos para nós? É dicir, pues, é o mesmo, é dicir, eso vese moi ben desde Portugal. Cando en Portugal falan dos miñotos, os miñotos somos nós. Nós lle chamamos portugueses no norte, en Ferrol, ou na Coruña, ou en Ribadeo, lle chamamos portugueses aos de Vigo e aos do sur, pero que en Portugal lle chaman galegos aos do norte. De que nos está falando eso? Bueno, pois da xente, das persoas, do pragmatismo do cotía e do pragmatismo tamén do empresariado. E nese sentido creo que hai que poñerse dese lado, é dicir, da lógica do que é importante e do que é interesante. En términos pragmáticos, só nos ten beneficios na Europa de hoxe aliarnos, cooperar e cooperar para competir, ¿no? Incluso transatlánticamente, incluso desde o punto de vista de África, ¿no? Que para España e para o Estado español e para Europa para unha parte de Europa é gran descoñecida. Ten prexuizos, claro, e tamén se refería antes Pedro a eles, pero son prexuizos atávicos, ideolóxicos, doctrinarios, pero en términos de construir no ámbito europeo, eu insisto no que decía antes, somos unha eurorrexión casi perfecta. Non hai ningún eurorrexión que non fora motivo de disputa, porque claro, Alsacia e Lorena, en fin, foron francesas, foron alemás, volveron a ser francesas, volveron a ser alemás, pero xustamente a lógica, digamos, dunha lingua, dun sustrato lingüístico común evidente, dunha cultura común evidente que se pode reivindicar e se pode observar e se pode apreciar, fainos unha eurorrexión perfeita. Non hai outra como nós, como as nosas, en toda Europa. Eu non as vexo, desde logo. Aproveitemos esa lógica. Por que temos que aproveitalo? Porque estamos no confín. Todos estamos na Fisterra. A Fisterra francesa ou as Fisterras irlandesas ou as Fisterras inglesas non teñen esa posibilidade que nós temos. A Fisterra portuguesa e a Fisterra galega sí que teñen esa posibilidade. Pedro, compartes a análise de Lourenço? Sim. Fomos um império muito mais tempo que o espanhol. Aliás, o Generalíssimo tinha exatamente um plano de invadir Portugal por causa disso, para retomar as colónias. Mas aqui somos duas regiões perfeitas, quase perfeitas, porque no que nos diz respeito a nós, falta-nos uma componente fundamental, que é a componente política, claro, que vocês têm. Que os galegos têm e é um exemplo para Portugal o desenvolvimento que a Galiza obteve nos últimos 20 anos, principalmente que nós conhecíamos através dos nossos pais o que era a Galiza de há 50 anos atrás. Este desenvolvimento enorme que a Galiza teve tem um grande impacto em Portugal, porque mostra, nomeadamente aos presidentes de Câmara, aos alcaides, mostra que o caminho é realmente o de uma região autónoma. Mas falta-nos o grande instrumento disso. Falta-nos um governo regional. Falta-nos um governo regional que possa falar convosco. Nós temos 100 e não sei quantas câmaras, 110 presidentes de Câmara que não têm nenhuma capacidade de diálogo. Não se pode, o governo regional da Galiza não pode, a junta regional não pode dialogar com e nós temos uma comissão coordenadora do desenvolvimento regional, uma CCDRN, dirigida
defendida pelo meu amigo Carlos Gerais, que é presidente, e muito bem, só que não tem poder absolutamente nenhum. Claro. É um órgão consultivo, congrega, tem ali os melhores quadros para governar o Norte, os melhores sábios, os melhores assessores, os melhores cientistas para governar o Norte, simplesmente que não podem fazer nada. Não têm qualquer poder político. Aliás, são de uma inutilidade completa, a não ser do ponto de vista teórico, doutrinário, de conjecturar o que poderia ser o Norte de Portugal se tivesse um governo regional. Portanto, temos uma situação de sonho, uma situação de utopia, que não conseguimos concretizar porque Lisboa, o poder central, não deixa até ver que se institua a região norte com um governo regional que possa falar convosco. Pero é optimista de que isso se poda chegar a solucionar ou o camiño é complicado, longo e difícil? Sou otimista desde que criamos o Partido do Norte. Porque e desde que consigamos operar algumas rupturas no sentido de colocar na Assembleia da República deputados que defendam esta causa. Porque no atual panorama político, dado o centralismo dos próprios partidos que estão na Assembleia da República, todos eles dirigidos pelos diretórios que estão em Lisboa, não é como cá. Não há partidos galegos, não há partidos catalães. São todos os partidos que têm o seu diretório em Lisboa e portanto, o acesso ao lugar de deputado depende do seu servilismo, da sua obediência aos diretórios partidários que estão intimamente ligados ao poder central. É por isso que a ideia do Partido do Norte causa tanta perturbação em Portugal, causa tanto apoio, porque ela é realmente uma ruptura contra esta situação. Pela primeira vez surgirá uma voz do Norte, que não é contra o Sul. Pelo contrário, o melhor que podia acontecer agora a Portugal era aparecer um Partido do Sul. E nós Partido do Norte e Partido do Sul, governarmos em coligação. Socialmente, como está calando a idea do Partido do Norte? Están tendo apoio entre a xente? Está a crescer imenso. Todos os dias está a crescer imenso em todos os setores, na juventude, no meio intelectual, no meio empresarial, em todos os setores sociais, nomeadamente em setores da média alta, como dizia, nos setores empresariais, que são talvez os que têm até mais consciência da eficiência da regionalização, estão a crescer com muita força. Isto é uma coisa que tem 3 meses e já está com um impacto enorme toda a gente fala no país disto, a dizer bem e a dizer mal. Bueno, é un debate soterrado que leva moito tempo, a verdade, porque eu acordome do ano pasado estar en Porto e sacarse ao debate da regionalización, non? É un debate soterrado permanente en Portugal, pero eu tamén quería apuntar o que decía antes Pedro, que realmente para nós, para os concellos galegos e mesmo para a Xunta, moitas veces esa centralización que se fai en Lisboa dificulta pois que sexa máis áxil a tramitación, por exemplo, dos proxectos europeos, porque se provoca como unha especie de embudo que todo vai parar ali e entón eso dificulta moitísimo a tramitación. Entón, nese sentido, temos esa sensación, non? Como vicerreitor de Santiago estaba no CER, que é o Centro de Estudos Regionais, que une a 6 universidades, e o gran problema sempre era exactamente o que você acaba de decir. Claro. E é que na Galiza hai un interlocutor que xestiona directamente proxectos, que toma decisións políticas, que é a Xunta de Galiza, e en Portugal non hai un funil porque non hai contraparte. É dicir, qual é a contraparte para facer unha eurorrexión? Non hai. É unha comisión. Mas Lisboa atua assim não é por uma questão de inoperância, ou por uma questão de não saber. É intencional, para manter o poder e para desviar as verbas comunitárias, os dinheiros comunitários, desviá-los para Lisboa. Foi o que aconteceu agora com as verbas do CLEN, as verbas transversais, as verbas temáticas do CLEN, do último CLEN, que foram desviadas para Lisboa em nome de um tal spillover
Ou seja, efeito difusão, o dinheiro devia ser todo investido em Lisboa, que depois tinha um efeito de difusão sobre o país, que beneficiava todo o país. Então digam-me lá, os meus amigos e as minhas amigas, se o dinheiro fosse investido no Norte, se não teria o mesmo efeito de difusão. Não é? Portanto, não é uma questão de inoperacionalidade, é uma questão política. Temos um problema de poder político em Portugal. Temos, e não há que ter ilusões sobre isto. Eu já estou na política há muitos anos e não tenho já ilusões sobre isto. Estamos vendo unhas imaxes desa, o que se chamou Guerra das Bandeiras, esa saída masiva de bandeiras españolas a rúas das vilas portuguesas que están ao outro lado da raya. Aconteceu hai escasas semanas con motivo desa decisión do goberno portugués de pechar as urxencias nos centros de saúde portugueses e que provocou unha chegada masiva de pacientes portugueses aos centros de saúde galegos. Hoxe pola mañá nos visitamos a raya, visitamos Valença do Miño e visitamos Tui para saber cal era a sensibilidade nas dúas partes do río Miño con respecto ás relacións que mantemos estes dous países. Para saber hasta qué punto el norte de Portugal y Galicia tienen identidades parecidas, tomamos de muestra Tui y Valença. A este lado de la raya hay varios motivos para cruzar el Miño. Comprar mercancía. Voy a la feria, voy a Viana, ya fui a Madeira. Para dar una vuelta, tomar un café, pasear. Vamos al mercado, vamos a comer. Las respuestas son parecidas desde Valença. Olha, a minha esposa gosta muito de ir ao Corte Inglês. Vacaciones. Com os coches lá, vamos meter a diesel. Ir às festas. La costa galega. Gallegos y portugueses también coinciden en rechazar los peajes que el gobierno luso quiere imponer en sus autovías. ¿Y qué les parecería compartir una misma bandera? Nosotros somos nosotros y ellos son ellos. A mí me parece bien. Cada uno lo suyo. No me importaba, ¿qué más da? Con las regiones que hay, ¿cómo te vas a unir a Portugal? La respuesta es unánime si cruzamos la frontera. Com toda a franqueza, não me importava nada de ser espanhol. Às vezes mais valia passar o rio Minho por outro lado. Como Portugal es más pequeño, bien. Somos hermanos. Y es que nuestros vecinos nos ven más profesionales, más divertidos. Ellos han conseguido lavar una imagen algo deteriorada, aunque aún quedan reminiscencias del pasado. Más bien mal. Más bien. ¿Por qué? Portugueses. Un apelativo que, por cierto, el norte de Galicia utiliza para designar a ciertos ciudadanos del sur gallego. Por algo será. Bueno, alguna de las personas con las que hablábamos ponía de manifiesto esas aristas, ¿no?, de las que yo antes mencionaba, que no sé si se están puliendo ya definitivamente o siguen existiendo algunos resquemores en esas relaciones entre Portugal y Galicia. Sandra. Sí, eu penso que existen o que é un pouco na tradición, non? Pois esa desconfianza de cando había fronteiras, de cando estábamos separados, pero eu creo que co día a día e coa convivencia pois eso se vai pulindo e, como te decía antes, a xente vai por diante e vai tecendo esas redes que eu creo que cada vez son máis sólidas. Pedro, antes apuntábamos algo desto, pero a relación do norte de Portugal con Galicia é máis intensa da relación que se produce entre outras rexións portuguesas, bueno, ca fronteira española correspondente? Sim, sem dúvida. Em toda a raia, em toda a fronteira, há relações transfronteiriças, mas nada que se assemelhe a esta fronteira norte aqui, a esta relação. Não há, até porque não há do lado português nenhuma região fronteiriça com tanta pujança económica, social, cultural e histórica como aqui o norte, em particular o norte litoral, não é? Tudo o resto do Portugal, toda a fronteira é com pequenas cidades, de uma maneira geral com cidades maiores do lado de Espanha, como no caso da Andaluzia, com Badajoz em relação a Elvas, que é uma pequeníssima cidade, no próprio Algarve. Dase un continuum, non? Ao longo da fronteira, que eso sí que é algo que... E ademais é un continuum vivo, non? De población, de lugares que crecen en crecemento. As urbes están como polos de atracción, o Porto e Vigo, pero alrededor do río e alrededor desas urbes, pois sí que hai eu creo que hai unha poboación moi dinámica e económicamente puxante, non? Eu penso que sí, que de toda a fronteira de España con Portugal este é unha das zonas máis vivas. Eu creo que da galega, sin dúbida. Sí, o que pasa é que eu creo que quedan as decisións, non? Que hai que tomar, justamente. Eu gosto moito de ter estas lógicas tan pragmáticas aquí que vexo, non? Pero o certo é que coñecéndonos recoñecerémonos.
Por iso é o que me interesa a min da historia, porque efectivamente esa política de costas viradas ven do século XIX e foi moi forte durante as dúas dictaduras, que o que máis separou a España e Portugal, e desde logo a Galicia do norte de Portugal e a Galicia de Portugal, foron as dúas dictaduras, ¿no? Que foron justamente as que xeneraron enormes resquemores, dúbidas, esa idea de outro, de España nin bon vento nin bon casamento, que é unha bella idea que eu coñecín no Algarve, precisamente, que foi onde mo dixeron a primeira vez. Pero, ollo, hai que tomar decisións, efectivamente. Desde a parte portuguesa falan da necesidade de poder político para poder tomar decisións. Claro. Desde a parte galega, ou desde a parte española, eu creo que hai que chamar a atención sobre unha cousa. Justamente, o elemento máis doado de comunicación é na bella Galaecia, chamémoslle así. Pero, justamente, en cambio, onde se están dando pasos importantes? En Zamora. En Zamora. É dicir, coa constitución dunha comunidade de traballo, etc. En Castela e León, onde os nenos están estudando portugués nas escolas moito máis que na Galiza. É dicir, co cal, a nosa similitude se acaba convertindo nun problema en vez de unha facilidade. É dicir, por que non se estuda máis portugués nas escolas galegas, que é algo que os meus fillos, cada vez que van a Portugal, aprenden con dúas indicacións, xa leen perfectamente o portugués, evidentemente. En cambio, aquí non se fai ningún esforzo nese sentido. E faise ese esforzo en Salamanca, onde é moito máis disímil. A primeira cátedra ou en Extremadura, onde tamén se está facendo un esforzo importante nese sentido. Cando a relación que hai entre Badaxoz e Elvas non pode ser comparable a que hai xa e houve sempre entre Vigo e Porto. Entón, aí algo estamos facendo por razóns doutrinarias e por razóns ideolóxicas e atávicas e vellos ideoloxismos que non teñen nada que ver co futuro e co pragmatismo económico. Algo estamos facendo mal, tamén entendo eu que do lado galego, sin dúbida alguna, ¿no? Eu creo que iso habería que correxilo si queremos avanzar nun camiño que eu creo que é mellor para todos, porque é unha alianza estratégica de dúas fisterras, ¿no? Bueno, caramos a recta final deste programa. Quería facer unha última ronda entre todos vos. Se vos parece, rematamos con Pedro e empezamos con Sandra. Bueno, un pouco o futuro dende un punto de vista non optimista, sino realista. Como ves o futuro desta relación entre Galicia e Portugal? Eu penso que hai que ser optimista, sendo realista tamén, porque a realidade do que vivimos día a día nos indica que cada vez as fronteiras son máis permeables e, por tanto, é a donde temos que tender. Por outro lado, estamos en un mundo globalizado, co cual eu creo que a permeabilidade e o intercambio van a ser pezas de cambio no futuro, non vai haber outra, non? Eu penso que temos que poñer en valor precisamente isto que comentaba antes da Eurorrexión, de que somos máis de 6 millóns de habitantes, de que somos unha cicatriz xa curada de Europa e de que temos que ter o noso territorio ten que ter presencia en Europa, e a única maneira de ter presencia é xuntando, eu penso, a nivel estratégico, a nivel económico, Galiza con Portugal, e que isto nos sirva ademais aos galegos como ventaxa competitiva para estar en outras economías moi puxantes do mundo. E estamos a falar de Brasil, estamos a falar de todo o entorno da lusofonía, que me parece fundamental. Temos unha lingua común que nos facilita estar no mundo, que nos facilita estar nun país que ahora mesmo, como Brasil, está a ser o motor de América Latina. Eu creo que eso que é algo moi lóxico e moi de sentido común, neste momento non estamos a saber aproveitalo. Por eso eu penso que son optimista, porque só cabe ir cara adiante e só cabe a xuntarse para ser máis fortes. Un apunte pequeno, Lourenzo, para deixarlle paso despois a Pedro. Sí, eu son optimista en canto ás posibilidades, son pesimista en canto a que eu creo que hai uns ideoloxismos demasiado fortes que teñen que ver coa lógica dos vellos estados, que non teñen sentido para o futuro desde o meu punto de vista, que eu son, igual que son moi galeguista, son moi europeísta, e eu creo que justamente a historia o que nos ten que servir é para unir, non para o contrario. Se utilizamos a historia e o pasado para alimentar bellas ideoloxías do que quería ser o Estado do século XIX, pois entón non o faremos ben. E hai que dar pasos nese sentido, é dicir, que a posibilidade, digamos, comercial de que VTV sexa vista no norte de Portugal, eu creo que é boa, igual que debería ser bon que a RTP, que non se ve, pode se ver na Galiza. Pues este tipo de cousas eu creo que o que facilitarán será precisamente o coñecemento, e no coñecemento o recoñecemento. Pedro Baptista, para rematar, que futuro lle ve a ese movimento no que está tan ilusionado? Si o ano que ven a estas alturas volvemos a manter esta conversa, en que posición estará este movimento? Se tiver, para já estará legalizado. Que sai un paso. Em segundo lugar, se tivermos eleições para o ano legislativas, que é o mais certo, por esta altura, mais ou menos por outubro, poderemos ter eleições legislativas. Espero que sejamos capazes de eleger um grupo parlamentar
que tenha uma relação com o eleitorado completamente nova, em relação à tradição dos partidos portugueses, e que essa tradição com o eleitorado seja essa ligação com o eleitorado seja exatamente a ligação com os interesses do Norte. E nesse caso, teremos força política para, por um lado, concretizar a regionalização, e, portanto, conseguirmos criar um governo regional e um parlamento regional que possa dar corpo a todos os conceitos estratégicos que têm aqui sido colocados, mas sem o qual, sem estes instrumentos políticos, não é possível, por nosso lado, fazermos absolutamente nada. Embora seja verdade que há poucos meses, na Alfândega do Porto, se reuniram todos os presidentes de Câmara do norte de Portugal, de todos os partidos, e todos unanimemente votaram no sentido de que era preciso criar a região norte. Portanto, isto é muita energia, isto é muita força, e eu acho que o Partido do Norte vai congregar esta energia e vai vencer. Enerxía ao seu líder non lle falta, desde logo. Seguiremos moi de cerca como vai a evolución deste movimento que están facendo no norte de Portugal e que nos afecta especialmente aos galegos. Moitísimas gracias, Pedro Baptista, por acudir á invitación de V Televisión. Moitísimas gracias, Sandra, tamén, e moitísimas gracias, Lourenzo. Agotamos nuestro tiempo por hoy y por esta temporada. Ha sido un placer estar con ustedes durante todas estas semanas. Espero encontrarme con ustedes el primer lunes de septiembre, cuando regresaremos aquí en Vía V, como siempre, en directo a nuestro encuentro con los gallegos. Les dejo con el capítulo de hoy de The Wire, la mejor serie policíaca de la historia de la televisión, que, como saben, está pasando V Televisión de forma continua en lo que hemos denominado el maratón The Wire. Sean felices. Es el mensaje. No puedes mostrar debilidad. En las calles de Baltimore puedes toparte con una bala por docenas de razones. La guerra contra la droga. A esto ni siquiera se le puede llamar guerra. ¿Por qué no? Las guerras acaban. Bares de nivel son el poder. Se han cargado a 10 o 12 tíos en unos meses. El caballo ya está desbocado. El rey siempre es rey. Que empiece el partido. Cada noche un capítulo nuevo. Solo en julio. Solo en V Televisión. Oh, meu pai é un superheroe. 3 voltas á rotonda. 3 voltas. Vale, Pasei a primeira saída. Non a vin. De volta a casa dixen ya a policía. É un minuto, é por non deixar o neno só. E dixo palabras feas cando lle fallaron os poderes. Dedicámoslle toda a tarde. Pero mira que filmoteca por só 400 euros. E con 10 anos de garantía. IKEA xa está na Coruña. Cuando oyes un ruido por la noche, ¿tienes miedo? ¿Sientes que alguien podría estar entrando en tu casa mientras duermes? Llama ahora a Securitas Direct al 902-366-366 y por solo 99 euros pide la alarma FAST con videoprotección.
No solo avisarán a la policía, sino también podrán ver y escuchar lo que ocurre. Es fácil, no hay cables ni obras y la instalación es gratuita. Llama al 902-366-366. La cuota de servicio mensual es de tan solo 26 euros. Llama ahora y acaba con el miedo. Securitas Direct. Ver, escuchar, intervenir. vida es bella. 26. Has ganado. El mundo entero está borracho y nosotros somos el cóctel de moda. Ya sabes que no me hablo con tu marido. Ya lo sé. Te tiene mucho miedo. Número 18. Colin. Ese lo sabía. A ver, este es para Mikey. ¿Qué le pongo? Una limonada, por favor. ¿Preparado? El número 6. Yo lo sé. John, calla. ¿David Seki? Melvin Mora, atontado. Creí que Mora era el 9. Chicos, vamos a jugar a los espías. ¿Os acordáis de ese juego? Sí, ¿quién es? El negro alto de allí. Se supone que tienes que decir afroamericano, papá. Pues el afroamericano, vale. Yo voy delante, tú me sigues. Ya te seguí la última vez. No discutáis, venga, va. Pollo. ¡Vamos!